El estado de salud y la capacidad cognitiva de Donald Trump se ha convertido en un tema imposible de ocultar. Lo que antes intentaba encubrir, hoy incluso aparece en medios tradicionales que durante años minimizaron su deterioro. El problema no es únicamente médico, es político y estratégico. Cuando un presidente confunde realidades, cuando interpreta halagos como victorias diplomáticas, no estamos frente a un líder fuerte, sino ante un actor vulnerable que representa un riesgo en materia de seguridad internacional. El ejemplo más evidente surgió tras la llamada Cumbre de Paz en Alaska con Vladimir Putin. Trump llegó con la intención de proyectar iniciativa, pero lo que transmitió fue confusión. En lugar de un resultado concreto, quedó en evidencia que había interpretado gestos de cortesía como si se tratara de un acuerdo de paz. Lo dijo él mismo en una entrevista posterior. Pensé que ya lo tenía resuelto, mencionó. Esa declaración no solo sorprendió a su equipo, sino que confirmó a los observadores internacionales lo que ya sospechaban. La política estadounidense bajo Trump no responde ante una estrategia, sino sobre las percepciones personales distorsionadas. You all like to see it. That's a man named Vladimir Putin, who I believe will be coming, depending on what happens. He may be coming and he may not, depending on what happens. We have a lot of things happening over the next couple of weeks. But I thought it was a nice picture of him. En contraste entre lo que Trump dice y lo que realmente hace se repite en un caso de Ucrania. Mientras exige públicamente que ese país adopte una ofensiva más agresiva contra Rusia, su propia administración bloquea el envío de armas de largo alcance, medidas que habrían permitido a Kiev ejecutar justamente lo que Trump critica que no ocurre. El resultado es una incoherencia estructural. Discurso de dureza hacia Moscú acompañado de decisiones que en la práctica benefician a Putin. Occasionally hosts events at which the president says things. Those can be recorded and written down and covered admirably. There's also stuff they do, though. Here's an example of some good reporting on the distance between what the president says and what he actually does. Thursday, last week, the president went online and criticized Ukraine. He said Ukraine will never be able to defeat Russia in their war with Russia unless Ukraine, quote, plays offense. He said, quote, it's very hard, if not impossible, to win a war without attacking. Quote, there's no chance of winning. So that's the president saying a thing, right? Criticizing Ukraine for not attacking enough in its war with Russia. Playing too much defense, not playing enough offense against Russia. That's what he says, for what it's worth. But when weighing what it's worth, consider what he does within that same subject matter, on that same issue, to that same point. In a 3-byline piece, the Wall Street Journal has now looked into what exactly the U.S. might be doing along these lines. Not just what the president is saying, but what the administration is actually doing. And what do you know? It turns out that the Trump administration is overtly and explicitly blocking Ukraine from what the president described as playing offense. The Trump administration is overtly and explicitly blocking Ukraine from sending any long-range missiles into Russia. Headline, Pentagon has quietly blocked Ukraine's long-range missile strikes on Russia. Yeah, while he complains that Ukraine's not sending any missiles into Russia. Esta dinámica revela dos realidades paralelas. Por un lado, Trump insiste en proyectar fortaleza discursiva. Por otro lado, la política real de su gobierno termina consolidando la posición de Rusia en el conflicto. Y lo más preocupante es que ese patrón no responde ante un cálculo estratégico, sino a la incapacidad del presidente de procesar información de manera clara. El deterioro de Trump no es únicamente físico. Se traduce en una política exterior errática, en decisiones que parecen didactas más por el impulso o la gratificación inmediata igual que por una visión de Estado. Lo ocurrido en Alaska es sintomático. Mientras sus asesores intentan descifrar silencios y contradicciones, Putin comprendió rápidamente la vulnerabilidad y la aprovechó. Pero el problema no se limita en Europa del Este. La misma falta de claridad moral y la política se refleja en la postura hacia Gaza. Mientras Trump respalda sin condiciones al gobierno de Netanyahu, la comunidad internacional denuncia violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo ataques contra periodistas y la población civil. Los datos son contundentes. Nunca en la historia reciente tantos reporteros habían sido asesinados en un conflicto en tan
corto tiempo. Lo que debería ser una alarma para cualquier democracia se convierte bajo la administración de Trump en un silencio cómplice. Memory that's anything like this. I mean, when you compare it to World War II, it's more than all the journalists combined in all of the wars since World War II till today, to give you a sense of what is happening. The Committee to Protect Journalists, Jody Ginsburg, came out and said that this is now obvious that Israel is deliberately targeting journalists. That was her assessment, not the independent journalists that are there or the people outside observing. This is the committee that is looking at this. And they base that on a few assertions. One, Israel basically dehumanizes the Palestinian journalists, comes out and accuses them, warns them that they're going to be targeted, and then at any given moment ultimately follows through with it, as was the case with Anas al-Sharif. They had been warning that they were going to, or signaling that they were going to target him, and then just let it be that he continued to report every day, and then ultimately decided to take that strike out. This was an Al Jazeera journalist last week. One of 10, yeah. One of 10. Al Jazeera journalist who was killed by an Israeli airstrike, which they claim credit for. Yeah. As they did not, in this case, they said it was a tragic mishap where they were going for and then they modified it with the Hamas camera statement. No, but I'm saying in the case of the last strike against, yes, they said we targeted him because they claimed he was Hamas. Right. That was the reason. But part of the thing too here is that they have not. I mean, Western journalistic outlets, American journalists have been asking to. Israel controls the border of who gets into and out of Gaza. Right. Every outlet in the world has been asking to get in, and they have not allowed it. Yeah, and Israel is saying that it's too dangerous for journalists to go in there, and they're the ones killing the journalists that are inside of Gaza. So you can kind of see, look, let's be very honest about what this is right here. This is an attempt by Israel to control the information that comes out of Gaza, whether it is a camera, whether it is an influencer, whether it is a social media star who's doing cooking videos, or whether it is journalists who are working for... El caso de los periodistas ilustra algo fundamental. Controlar la situación se ha vuelto tan importante como controlar el territorio. Impedir la entrada de corresponsales extranjeros y silenciar a los locales significa moldear la información que recibe el mundo. Cuando Estados Unidos financia con sus recursos esa estrategia, deja de ser espectador pasivo y se convierte en un facilitador de la represión. La combinación de un presidente debilitado en lo personal, incoherente en lo político y ciego en lo moral crea un escenario completamente peligroso. Un liderazgo en decadencia no genera menos riesgos, genera más, porque es manipulable, impredecible y carente de visión. Lo que hoy observamos no es fortaleza ni estrategia, sino una vulnerabilidad que otros actores internacionales ya están explotando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el deterioro de Trump lo hace un líder menos peligroso o lo vuelve más fácil de manipular por potencias extranjeras? ¿Cómo debería responder la prensa cuando el gobierno estadounidense bloquea deliberadamente información crítica, como en el caso de Gaza? ¿Desde dónde nos ven? Si este análisis les ha resultado útil, los invitamos a suscribirse, darle like y compartir este video para que más personas puedan sumarse a la conversación.